वनहमदु वनुसल्लिहि वरसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, बेटियों, मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे यूट्यूब के तमाम साथियों, मैं आज माह रमज़ान के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। वैसे तो आप सब ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत काबिल हैं, ज़हीन हैं, सबको पता है रमज़ान की फ़जीलत से सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन अच्छी बातों को दोहराते रहना चाहिए ताकि हमारी याद दहानी रहे और हम कसरत से आने वाले रमज़ान का खैर मक़दम कर सकें। अल्लाह तबारक ताला ने 4 हुर्मत वाले महीने रखे हैं, उनमें से रमज़ान भी है। रमज़ान को तमाम महीनों पर फ़जीलत दी गई है क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके बारे में मेरे नबी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश न कराया तो वो बदबख्त है वो बंदा। तो कहने का ये मतलब है कि रमज़ान का खैर मक़दम करना है हमको। रोज़े फ़र्ज़ हैं, हर आकिल और बालिग पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। हाँ, जो सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए सहूलत दी गई है। तो रमज़ान का महीना पाते ही हम सबको कमर कस लेना चाहिए और अपने आप को ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रखना है कि और अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह पाक आने वाला रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन साबित हो, हम बहुत अच्छे से रुज़ू व खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में जुट जाएं। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की भी अदायगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और हमें तमाम बुराइयों से, गुनाहों से बचाए रखे। हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान कितना बरकत वाला महीना है। उसमें 3 अशरे हैं, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा आग से निजात का है। तो इनमें 4 चीज़ों की कसरत करनी चाहिए। पहली तो कलमा तय्यबा है, इस्तग़फ़ार की कसरत करना है, जन्नत की तलब रखना है और आग से पनाह मांगते रहना है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर फरमा देता है। रोज़े का मानी है रुकने का, रोज़ा सब्र और तक़वा का नाम है। हमारे आगे बहुत सारी नेमतें हैं लेकिन रोज़ा हमें रुकने के लिए कहता है। कुछ चीज़ों की सिर्फ भूखा रहना ही रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है, सब्र करना है। अगर आपसे कोई झगड़ा करे, लड़ाई करे, शोर गुल करे तो आप कह दें कि हमारा रोज़ा है। रोज़ा हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। रोज़ा हमारे जिस्म की, नफ्स की सफाई करता है। अज़ाब से बचाने वाला महीना ये है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर नेकी का जो है अजर फ़रिश्तों से लिखवाता हूँ, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूँगा। इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, और रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर मैं ही दूँगा। रोज़ा ढाल है, रोज़ा जहन्नम से निजात है। तुम्हें से जब कोई लड़ाई झगड़ा करे, शोर गुल करे तो ये कहकर आप उससे किनारा कर लें कि मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। रोज़ेदार की मुँह की बू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशी के मौक़े फ़राहम हैं, एक इफ्तार का वक्त और एक रब से मुलाकात का वक्त। हर इंसान के अच्छे आमाल को 10 गुना से 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा का मामला दिगर आमाल से मुख्तलिफ है। जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़े को अल्लाह ताला खुलवा देता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। हदीस सही बुखारी, हदीस नंबर 1898। रमज़ान के महीने में जो 5 चीज़ें ख़ास हैं वो पूरे साल में नहीं होती हैं। रमज़ान शुरू होते ही जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान में अल्लाह एक नेकी का सवाब 70 गुना से ज़्यादा बढ़ा देता है। शैतान को
قید کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں وسوسے سے ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالتا ہے۔ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کا ثواب 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت ہے۔ اس ایک رات کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کے درجات کو بلند کر دے، بالا کر دے، ہماری نیکیوں میں برکت ڈال دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دے، ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ روزہ نام ہی ہے قناعت کا، تقویٰ کا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے رکنا ہماری زندگی۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیجئے تقوی کی مثال کہ ایک جھاڑی دار راستہ ہے اور ہمیں اس سے بچ کے نکلنا ہے، ان کانٹوں سے بچ کے نکلنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش امتحان کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ خالی آشائش اور خوشیاں منانے کے لیے۔ یہ ہماری آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمیں سنبھل کے قدم رکھنا ہے، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے، اور جو جنت کا راستہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ رمضان جنت کے جانے والے راستے سے ملتا ہے۔ اللہ سے ہمیں جنت طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا ہے۔ جب روزہ دار روزے کی حالت میں افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا ہے، اور اس کی دعا کو قبولیت بخشی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اچھی عبادت کرنی ہے۔ دیکھیے رمضان کی تیاری میں بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو اپنی ساری دیکھ بھال، اپنی توجہ اپنی کچن کو دیتی ہیں کہ یہ تیاری کر لی جائے، وہ تیاری کر لی جائے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اگر تیاریاں کر کے رکھیں گے تو ہمارا وقت بچے گا، اور وہ بچے ہوئے وقت میں ہم اللہ کا ذکر اور عبادت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر، یعنی اللہ ہمیں صحت اور طاقت والا بھی رکھے، اور ہم اپنی مینٹلی بالکل پریپیئر رکھیں کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں۔ جب ہماری نیت ایسی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں برکت ڈالے گا اور ہمیں صحت بخشے گا، اور ہم اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آنے والا رمضان سب کے لیے بہتر ثابت ہو، سب کو صحت کے ساتھ ملے، اور ہم سب اچھی صحت کے ساتھ، رضو خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں جٹ جائیں، اور اللہ سے خوب مانگ لیں، معافیاں طلب کر لیں، اور اپنے لیے جنت مانگتے رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ اچھا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں یہیں پر اختتام کروں گی۔ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے آگے گفتگو ہوتی رہے گی، اور میں پھر ویڈیو لے کر آؤں گی۔ تو سب سے یہی کہنا ہے کہ آپ سب جو ہے ذہنی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں۔ الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو، بہترین ایمان کے درجات بلند ہوں، اور ہم سب اپنے اللہ سے ملنے کے لیے بالکل اچھے سے رضو خشوع کے ساتھ اس کی عبادت میں لگ جائیں، فرائض اور نوافل سب ادا کر سکیں۔ اب اجازت چاہوں گی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر گفتگو ہوگی رمضان کے حوالے سے ہی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔